ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے حج فریضہ حج ادا کیا، جس میں 1,60,646 سعودی شہری اور مقیم افراد بھی ہے شامل۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو دی مبارکباد۔ کہا، یہ تہوار قربانی، ایثار اور اللہ سے بے لوث عقیدت کی علامت ہے۔ پونگولیٹی سرینواس ریڈی، اظہر الدین اور اسد الدین اویسی نے نامپلی کے علاوہ دیگر حلقوں میں 2BHK ہاؤسنگ اسکیم کے تحت قائم مکاناتی مقامات کا کیا دورہ۔ گاندھی بھون میں حیدرآباد ضلع کانگریس قائدین کے ساتھ SIR میپنگ کے موضوع پر ایک اہم اجلاس ہوا منعقد۔ انچارج وزیر پونم پربھاکر کی شرکت۔ آنے والے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تمام گروکل اور فلاحی رہائشی تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر تیار رکھا جائے، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی ہدایت۔ گرمی سے متاثر ہونے والے محنت کش طبقات کے تحفظ کے لیے حکومت خصوصی انتظامات کرے، کے کویتا کا بیان۔ پونگولیٹی سرینواس ریڈی کا KTR کو چیلنج، کہا، دیہاتوں میں BRS حکومت نے کوئی مکانات تعمیر نہیں کیے۔ سعودی عرب میں اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے حج فریضہ حج ادا کیا۔ سعودی حکام کے مطابق مجموعی تعداد 17,07,301 تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے تقریباً 2% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 15,46,655 عازمین بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے، جبکہ 1,60,646 سعودی شہری اور مقیم افراد شامل ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے بیشتر حجاج ہوائی سفر کے ذریعے پہنچے، جبکہ کچھ زمینی اور بحری راستوں سے بھی سعودی عرب آئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حج انتظامات میں ڈیجیٹل سہولیات، بہتر ہجوم، نظم و نسق اور سیکیورٹی و طبی خدمات میں بہتری کی وجہ سے اس سال حج آپریشن مزید منظم رہا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار قربانی، ایثار اور اللہ سے بے لوث عقیدت کی علامت ہے۔ انہوں نے عوام کے لیے خوشی، امن اور اچھی صحت کی دعا کی اور کہا کہ عید الاضحیٰ اسلامی تعلیمات میں بھائی چارہ، خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کا پیغام دیتی ہے۔ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ بقرعید کا حقیقی جذبے کے ساتھ جشن منانے سے معاشرے میں امن، ہم آہنگی، اتحاد، ہمدردی اور باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار بھائی چارے، خدمت اور قربانی کے جذبے کو مزید مضبوط کرے گا۔ عید مبارک کہتے ہوئے انہوں نے عوام کو نیک تمنائیں پیش کی۔ صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کے ریونیو وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی، اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین اور MIM ارکان اسمبلی کے ہمراہ نامپلی، کاروان، ملک پیٹ اور بہادرپورہ اسمبلی حلقوں میں ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت قائم مکاناتی مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر قائدین نے 2BH ہاؤسنگ منصوبے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ مستحق خاندانوں کو جلد از جلد مکانات فراہم کرنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب عوام کو رہائش کی سہولت میسر آ سکے۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں واقع حیدرآباد ضلع کانگریس قائدین کے ساتھ SIR میپنگ کے موضوع پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ B ہنمنت راؤ، B وینکٹ، راجیہ سبھا رکنوں انل کمار یادو، مٹو سائی، DCC سدور اور دیگر کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت SIR کے نام پر ووٹر فہرستوں سے نام غیر قانونی طور پر حذف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس قائدین کو ہدایت دی ہے کہ ہر اسمبلی حلقے میں BLA کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی اہل ووٹر کا نام فہرست سے حذف نہ ہو، اور پارٹی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हुक्काम को हिदायत दी है कि आने वाले तालीमी साल के आगाज़ से कबल तमाम गुरुकुल और फलाही रिहायशी तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गुरुकुल स्कूल में नशिस्तें खाली नहीं रहनी चाहिए और जहां दाखिले कम है वहां खुसूसी जायज़ा लेकर फौरी मसाइल हल किए जाएँ। उन्होंने हर रिहायशी स्कूल्स के लिए एक ज़िलाई अफसर को इंचार्ज मुकर्रर करने, तलबा के माहाना तिब्बी मुआयने और बर वक्त तदरीसी किताबें और यूनिफॉर्म फराहम करने की हिदायत दी। कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे पर भारी फ़ंड्स खर्च कर रही है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने किराए की इमारतों में चल रहे गुरुकुल इदारों की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर तेज़ी से मुकम्मल की जाए। उन्होंने गुरुकुल इदारों में सोलर पैनल नस्ब करने के लिए भी एक जामे एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। तेलंगाना रक्षण सेना चीफ कल्वकुंटला कविता ने कहा कि बदलते मौसमी हालात के बायस गर्मी की शिद्दत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिससे ख़ास तौर पर किसान, गिग वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। कविता ने कहा कि शदीद गर्मी के दौरान ज़्यादा पानी पीना, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करना और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गर्मी से मुतासर होने वाले मेहनत कश तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जाएँ ताकि अवाम को राहत फराहम हो सके। నమస్తే. ఇవాళ పొద్దునే పేపర్లో చూడగానే నెక్స్ట్ 7 రోజులు చాలా పెద్ద ఎత్తున వాతావరణంలో మార్పులు ఉంటాయి, వడగాల్పులు ఉంటాయని విన్నాం. కానీ బయటకు వచ్చి చూస్తే వర్షం పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ 10-15 డేస్లో అన్ప్రెడిక్టబుల్ వెదర్ ఉంటుందని చెప్పకనే మరి మొత్తం వాతావరణ సంస్థలు కానీ, పత్రికలు కానీ, ప్రభుత్వాలు కానీ చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ పరిస్థితి గమనించుకొని దయచేసి గిగ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఖచ్చితంగా ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ క్యారీ చేయండి. కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టుకోండి. గిగ్ వర్కర్సు, ఆటో డ్రైవర్సు, ట్యాక్సీ డ్రైవర్సు అనేక చోట్ల చాలామంది వడదెబ్బలకు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భం మన రాష్ట్రంలో చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీ ఆరోగ్యం పట్ల కొంత మీరు శ్రద్ధ వహించండి అని చెప్పి నేను ఒక సోదరిగా మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కానీ ఎక్కడెక్కడైతే గిగ్ వర్కర్స్ ఏ జిల్లాలలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారో ఆయా జిల్లాలలో కలెక్టర్లందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎగ్జిస్టింగ్ సిటీ బస్ స్టాపుల దగ్గరనే గిగ్ వర్కర్స్ కొంచెం పార్క్ చేసుకోవడానికి లేదా సేద తీరడానికి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడే కాదు, గిగ్ వర్కర్స్ ఇంకా పెరుగుతారు కాబట్టి వారికి ట్రాఫిక్లో అంతరాయం లేకుండా, ట్రాఫిక్ పోలీసులతో ఇబ్బంది లేకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ సిటీ బస్ స్టాప్లోనే ఒక సైడ్కి ప్రాపర్గా వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్న చోటల్లా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యే ఫెసిలిటీ కల్పించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ వానకి, వడగండ్లకి రైతులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళొకసారి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా వెంటనే మిగిలిపోయినటువంటి ధాన్యం అంతా కూడా కొనుగోలు చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन को बर वक्त माली फ़वाइद फराहम करते हुए इनके साथ खड़ी है। बंजरा हिल्स में वाक़ कैंप ऑफिस में 12 साबिक़ आरचेक मुलाजिमीन और इनके अहल खाना को आरचेक वेलफेयर फ़ंड के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी की मदद ने मजमूई तौर पर 71.20 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मनादिर के आरचकों और मुलाजिमीन की ग्रेजुएटी रकम 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। उन्होंने बताया कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा ईओस की सीनियरिटी और प्रमोशन फ़ाइलों को भी मंजूरी दी गई है ताकि मंदिरों का इंतज़ाम मौसर अंदाज में चलाया जा सके। वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना के मंदिरों को मरहलावार तरक्की देकर रियासत को रूहानी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ई दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर तेलंगाना रक्षण सेना के अक़लियती क़ायदीन ने हाज़िरी देते हुए TRS क़ायदीन कल्वकुंटला कविता की सेहत, दराज़ी उम्र और मुस्तक़बिल में वज़ारत आला के मनसब पर फ़ायज़ होने के लिए ख़ुसूसी दुआ की। इस मौके पर ग़िलाफ़ मुबारक और चादर भी पेश की गई। बाज़ मीडिया से बात करते हुए क़ायदीन ने कहा कि कविता अवाम दोस्त और अक़लियत नवाज़ क़ायद है जो मज़हब व मिल्लत से बालातर होकर खिदमत खल्क़ अंजाम दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कविता की क़ियादत में नई सियासी फ़िक्र उभर रही है और बड़ी तादाद में अक़लियती तबक़ा इनकी नई सियासी जमात में शामिल हो रहा है।
वजीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद के सातवाहना यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिलों के सिलसिले में मुनफरिद अंदाज में तशहीरी मुहिम चलाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निजी कॉलेजों के तर्ज पर ब्रोचर जारी करते हुए तलबा को सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने की अपील की। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने एमसेट में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुस्नाबाद में कायम सातवाहना इंजीनियरिंग कॉलेज का कोड SUCE है और यहाँ बीटेक के 5 कोर्स में हर एक के लिए 60 नशिस्तें दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि कॉलेज को आला मियार के साथ कायम किया गया है और तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। మా ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి ఇప్పటికే మిగతా ప్రాంతాల్లో కొన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాకు సంబంధించి కానీ ఇతరత్ర పక్క జిల్లాలకు సంబంధించి ఉత్తర తెలంగాణ మొత్తం దక్షిణ తెలంగాణ లేకుండా చాలా మంది విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ అయినారు. ఇప్పుడు మా కాలేజీ కోడ్ SUCE శాతవాహన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ SUCE ఈ కాలేజీకి సంబంధించిన రేపు ఆప్షన్ తీసుకోమని అందరి విద్యార్థులను కోరుతా ఉన్నాం. ఫుల్ అడ్మిషన్స్ రావాలని ప్రైవేట్ కాలేజీలతో పోటీగా మా దగ్గర సౌకర్యాలన్నీ కూడా అంటే ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మొదటి సంవత్సరమే ప్రారంభమైంది కదా, ఏంటి వసతులు ఉన్నాయో లేదో అనేటువంటి అపోహ ఉండొద్దని ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. శాశ్వత బిల్డింగ్ పనులు ప్రారంభమైనాయి. ఇప్పుడు మంచి వసతి కలిగిన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో క్లాసులు నడుస్తా ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు హాస్టల్ వసతి మొదటి విద్యా సంవత్సరం కలగజేయడం జరిగింది. రవాణా సౌకర్యం కూడా ఇబ్బంది లేదు. హుస్నాబాద్ పట్టణంలోనే ఉంటది కాబట్టి ఇందులో కోర్సులకు సంబంధించి కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే CSE 60 సీట్లతోటి, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కు సంబంధించి 60 సీట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ECE కి సంబంధించి 60 సీట్లు, ఇన్ఫర్మేషన్ IT టెక్నాలజీకి సంబంధించిన 60 సీట్లు, బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించింది కూడా అవి కూడా 60 సీట్లు. 5 కోర్సుల్లో 60 సీట్ల చొప్పున మరి 300 అడ్మిషన్లకు అవకాశం ఉంది. तेलंगाना के वजीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने BRS लीडर KTR को चैलेंज करते हुए कहा कि देहातों में BRS हुकूमत ने कोई मकानात तामीर नहीं किए। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में भी 2.5 साल बाकी है और कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद में BRS से ज़्यादा मकानात तामीर करके दिखाएगी। वजीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत BRS से ज़्यादा डबल बेडरूम मकानात तामीर करे और अवाम इसका खैर मकदम करे तो वो आइंदा इंतखाबात में दोबारा MLA के तौर पर मुकाबला करेंगे वरना सियासत से दूर रहेंगे। उन्होंने KTR को चैलेंज किया कि अगर कांग्रेस ज़्यादा मकानात तामीर करे तो क्या वो इंतखाबात में मुकाबला ना करने को तैयार है। ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పదలుచుకున్నా. నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్పదలుచుకున్నా. నిన్ననో మొన్ననో ఒక మాజీ మంత్రి గారు ఏదో అంటున్నాడు, హైదరాబాద్ లో ఒక్క ఇల్లు కట్టినట్టు రుజువు చేస్తే నేను రాజీనామా చేస్తున్నాను. ఈ వేదిక నుంచి వారికి ఒకటే, నేను ఇక్కడ నుంచి దాన్ని ఛాలెంజ్ అంటారా ఏమంటారో చూద్దాం. ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న వారికి, ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల లోపే 2.5 సంవత్సరాలు ఉంది. మీరేవైతే హైదరాబాద్ లో 2 BHKలు కట్టాము అని చెప్పుకుంటున్నారో, మీరు కట్టిన దానికంటే ఎట్లా రూరల్లో మీరు కట్టిందేమీ లేదు. ఈ అర్బన్ ప్రాంతంలో మీరు కట్టామని చెబుతున్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో, మీరు కట్టిన దానికంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కువ కట్టినని ప్రజలు హర్షిస్తేనే మళ్ళీ ఎన్నికల్లో శాసనసభ్యుడిగా నేను పోటీ చేస్తా. ఒకవేళ నేను ఎక్కువ కట్టినట్టు రుజువైన తర్వాత శాసనసభ్యుడిగా నువ్వు పోటీ చేయకుండా ఆగగలుగుతావా అని ఈ వేదిక మీద నుంచి వారికి సవాలు ఇస్తున్నాను. आखिर में सुर्खियां और एक बार। सऊदी अरब में इस साल 17 लाख से ज्यादा आज़मीन ने हज फरीज़ाए हज अदा किया, जिसमें 1,60,646 सऊदी शहरी और मुकीम अफराद भी है शामिल। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने बकरीद के मौके पर मुसलमानों को दी मुबारकबाद। कहा यह त्यौहार कुर्बानी, इसार और अल्लाह से बेलोस अकीदत की अलामत है।
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अजहरुद्दीन और असदुद्दीन अवैसी ने नामपल्ली के अलावा दीगर हलकों में 2BHK हाउसिंग स्कीम के तहत कायम मकानाती मुकामात का किया दौरा। गांधी भवन में हैदराबाद जिला कांग्रेस कायदीन के साथ SIR मैपिंग के मौजू पर एक अहम इजलास हुआ मुनाकिद। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की शिरकत। आने वाले तालीमी साल के आगाज़ से कबल तमाम गुरुकुल और फलाही रिहायशी तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा जाए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की हिदायत। गर्मी से मुतासिर होने वाले मेहनत कश तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ख़ुसूसी इंतज़ामात करें के कविता का बयान। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का KTR को चैलेंज, कहा देहातों में BRS हुकूमत ने कोई मकानात तामीर नहीं किए। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे वेब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।